možda se sjećate Lade Nive, ovo je bila glavna zvijezda Glavna mašina Andrijevice. naših vlogova po Mojanu. Opet smo tu s našim drugarima iz Andrijevice, sa Mladenom i sa Marijom i danas penjemo neke lijepe nove vrhove, vidjet ćemo gdje nas sve vode. Jedan od njih je Žijevo, na najsjevernija tačka Albanije je zapravo granica između Crne Gore i Albanije, tako da ćemo Albaniji da mahnemo i sutra ćemo pesti, sutra ili preksutra penjemo Zeletin, tako da se baš radujemo, samo da prođe kamion. Danas ćemo da penjemo Žijevo i najvjerojatnije Ilinu glavu ako stignemo. Blizu su jedne druge. Ne Žijovo, to su Pučke planine, nego Žijevo. Pučke planine, ovo je Žijevo, ovo su Vasojevičke planine. Na samoj granici sa Albanijom, sigurno se ćemo se svidjeti. Lada Niva penje fino off-road. Nalazimo se u Omanov dolu. Od jedan put jedna pauza posle šume. A preko puta nas je Zeletin, planina koju penjemo sutra. Tako da, bit će ovo fine 2 dana. Dobrodošli u Katun Rupa! Tako je. U Katunu smo Rupa, ovo je Marija, ona je vlasnica svega ovoga. Vlasnica Katuna. Ovo je vlasnica Katuna. Ona i njena porodica su vlasnici ovog lijepog kutka ovdje. I odavde krećemo turu i ovdje se kasnije vraćamo da popijemo koje pivo i nešto jedemo, jel te? Mladene plani da penjemo gore, jel tako? Na ono sedlo, lijevo. Sam tako shvatio. I onda idemo grebenom. Reci nam, sad smo na kojoj nadmorskoj visini? 1650-60 metara. Osjeća se. Rupa. A gore idemo na 2100, jel tako? 1170. Posle nekih 20 minuta dobije se dosta na visini. Uspon je onako baš. Ako se sjećaš prethodne epizode... Staza! Patrolne staze, da. Nastavlja ovim putem, eno i tamo, vidi se obodom. Jest, vidi se ne gore. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo za turiste popraviti ovu stazu koja je velikim dijelom dosta čuvana, kao i ovdje, i mogla bi da se koristi za mountain biking, planinarenje, šta sve ne vezano za outdoor aktivnosti. Ovo je možda najljepše slaganje svih ovih slojeva planina i ovih vijenaca od ove prelijepe stijene i zelene boje tamo tamnije do hladnih prokletija. Polako da ne taknemo pauk u mrežu. Realno čovjek pije koktel negdje ovamo gore. Čovjek pauk. I poslije kad uhvati nešto onda će da se gosti. Evo ga. Tu smo na grebene i sad slijedi panoramska šetnja do gore. Pazite kako je lijepo. Tu je taj ogroman sipar gdje je nekad lednik bio, kojeg je i napravio. I dalje lijep pogled, sad još ljepši berane. Bjelasica, ono je čitava bjelasica se vidi. Ma vidi se sve dalje. Idemo gore pa ćemo pokazati. Eno ljubavi na vrhu. Pade poljubac. Wow, ovo je Albanija ovdje, jel? Ovo je Albanija. Pogledajte ovo, ljudi. Možemo li ovu gomilu kamenja smatrati granicom Crne Gore i Albanije? Možemo. S tim što je tu nekad postojao i granični kamen koji je vjerojatno zub vremena oštetio i uništio totalno, a ovamo ispred nas tačno veliki vrh koji vidimo je Ilina glava, koji je istovremeno i najsjevernija tačka Albanije.
postaje, tamo imamo redom posle Iline glave, imamo tamo i Paunovu glavu i imamo iza u sjenci vidimo Mojanske planine. Prvo ovaj pogled savršeni na ovu prelijepu dolinu u Albaniji, kao neka dolina mumije. Kako li se već zove, ne znamo, ali Naći ćemo je naziv. naći ćemo je pa ćemo ispisati. A onda ovi predivni vijenci Ma i Prokletija i svih ostalih planina i vrhova, zaista predivan panoramski pogled. A sad idemo po naše pivo zasluženo i ćevape. Samo da ostane zabilježeno, Mladen je stigao prije nas niz ove litice da bi zapalio vatru. Iako ćevapi i dalje nisu spremni. Šalim se, Mađe, evo je. Hvala na turi, drugari. Mare, hvala na turi. Ivo, evo je, Air 5. Eto ga. Ušuškani prelijepi hostel Mojan. Dan 2. Idemo na Zeletin. Ekipa je tu, Lada Niva je tu. Ok, Lada Niva je skoro tu, tu je, dobro. To je. Dio ekipe je nazad. Evo nas na Zeletinu, na nekih 1500 metara, idemo još malo s džipom. Put je veoma off-roadast, tako da samo džipovima se ide ovuda. Da. Ali već izgleda predivno. Idemo do Katuna pa penjemo kasnije. Neka velika šuma, bukve i svega. Predivne ptičice se čuju i neko prelijepo rastinje maslačaka sa strane, tako da je već pejzaž fantastičan. Vidjeli smo lasicu koja nas gleda znatiželjno, bili smo presrećni, eto, malo nam za sreću treba. I sad izlazimo na propane. Kako se zove ovo? Ima li neki naziv? Livade. Zeletin. Livade Zeletine. Evo ga ostatak ekipe. Kako vam se svidjela vožnja do vamo? Pa, malo ludo, a? Dugo, ali je... Ja sam mislila da smo se već popeli. Tek sad krećemo da penjemo. Evo nas na ostacima Lučkog Katuna. To jest ovdje nema ništa više, tu je neka bara bila koja je presušila, više nema ostataka stanova, kuća. Korišteno za napajanje stoke. Za napajanje stoke nekada. I sad ćemo polako u onu šumicu da se zavučemo i idemo zeletinskim grebenom do Goveđaka pa do Plane. Inače, bitna informacija, Zeletin se smatra jednim od posljednjih divljina u Crnoj Gori. Da nam je Mladen upravo rekao da se ne odvajamo, da budemo jedna grupa, što i jesmo. Ok, vidimo baš velike tragove divljih svinja, tako da pretpostavljam da je familija večerala dobro. Ili doručkovala. Ovo je, po mom skromnom mišljenju, posljednja prava divljina ovamo u ovim krajevima. Očuvano je dosta, imamo mede, imamo divlju svinju, kao što rekao smo, usput smo sreli lasicu. Tako je. To si vidio. Tako je. Svakakvih vrsta ptica. Šta smo rekli? Imamo endemske vrste munike i molike koje su koliko godina stare? Preko 800 godina. Wow. Preko 800 godina nekoliko, to je neke primjerke. Šta je to, malene kupine? Maline. Njam, njam, njam. Mi idemo, Mladene, tamo na ovaj vrh, tako? Idemo tamo na ovaj vrh, a evo ovdje idemo prvo na Goveđak. Evo ovako vam je kada stavite gladnog lovačkog psa, ne znam stvarno ko ima srce i glave i kakva je to ljudska forma koja može da stavi nešto ovako na planini samo. Gledajte ovo, prati nas cijelo vrijeme. Evo sad je Sanja dala malo sendviča. Baš izgladnjela ženkica. Odavde se još bolje vidi gdje smo bili juče, eno ga, prevoj, ono sedlo i vrh živo. A, ima li vrućine? Boga ima. Vidite, Mladene, vidite otprilike koliki je ovaj simbol
krsto pored njega, to je znak da smo, gdje Mađo? Goveđak. Evo ga tamo naš sljedeći Idemo na plan. plan. Mala pauzica i idemo dalje. Mi idemo tamo, ono nam je, eno je ptica, idemo na vrh, nego moramo okolo i onda ovim prevojem ima još nekih možda sat i nešto do vrha. Ivo je podigao dron, da malo snimimo perspektivu planine onako kako ptice to vide. Sada mnom sa lijeve strane markacije i ovo sprženo stablo, vjerovatno od groma. A inače nam je ekipa govorila o tome kako su peli planinu upravo kad je neko nevrijeme bilo, odnosno uhvatilo ih je na vrhu, tako da ovdje baš znaju da budu veliki gromovi, odnosno veliko nevrijeme. Ali danas nas dan služi, sve je suvo, sunčano, potpuno ok. Doduše je jako vruće sa nekih 33 stepena, što je baš puno, sunce prži, ali mi se ne damo. Ima li snage u tebi više? Evo ruke, bravo. Tu smo pred vrh. Ivana je stigla već. Neki oblaci su tamo, ili kaže Mađo da su dobri. Visitor čita ispod nas, preko puta. Wow. I drugi vrh za danas. I finalni. Evo ruke. Ivo, gdje je ruka? Samo mala ispravka, trenutno smo na vrhu Platno ili vam Goleš, a Plana je ono tamo, znači malo je niža od nas, tako da ovo nam je baš lijep pogled, dovoljan. Današnju turu smo krenuli odakle? Krenuli smo sa druge strane Zaletinske grede. Peli smo se sve vrijeme onom gredom i došli do Goveđaka. Ovo tamo vrh. Tako je, onda tamo smo nekako. se sa Goveđaka opet gredom spustili do prevoja Rogovi i onda se speli ovdje do... Kako smo rekli? Platno. Prelijepa tura, prelijepa šuma, Kakav pejzaž. raznoliko, dosta ostataka divljih životinja što je uvijek super vidjeti. Realno, pejzaž je fantastičan. Malo nam je vidljivost zbog požara, Ugrožena. zmaglice, ugrožena. I tu nam se neki oblak natmurio. Smiši, ali dobro, to je normalno voljeti. Umičemo mu ovaj put. I kako kažu, najbolji pogled na planinarenju kad vidite kola. Ajmo za kraj, Duškica je dobila i voda i sve što smo mogli. Tako je. Sve što smo mogli da damo, iđe hoće još. Jeste, Duškica mala, evo te malo u civilizaciju gdje imaš više šansi. O dušo, dobra, mala. Bubiće mala. Nalazimo se u etno selu Koljeno i naišli smo na neke mnogo simpatične smještaje sa simpatičnim nazivima. Neki od naziva zapravo su inspirisani nazivima planina. Ovo je Mladen. Ćao. Kako ste? Sikirica, Balj, Zelatin naravno na kraju, ili ti planina koju smo danas peli. Ili ti planina u pozadini. Tako da i u ovom smo preslatkom etno selu koje nas je onako dobro počastilo, dobro smo jeli nakon uspona. Ovdje su neki vrhovi, brojni vrhovi zapravo koji su obilježeni pored ovog pasata. Tako je, tako je. Zeleni pasat. Zeleni Sive pasat boje. koji je onako sav šareni, cvjetni i super ukras u etno selu. Vlada nam je rekao da imamo neko iznenađenje, ali nismo baš shvatili šta je to iznenađenje. Prikolica se zove Ivana, ja mislim. Posle mnogo proljeća i ljeta Ivana se kroz Andrijevicu šeta.
Etno Village Koljeno. Evo nas u pokretu. Stvarno je pokretni šank. Nije bila fora. Živjeli! Živjeli. Radmilo Šoškić je s nama. Čovjek koji ne može više reći što smo mi to danas vidjeli gore, koja su to sve stabla i koja je razlika između molike i munike. Razlika je u listu ili bodlja. Molika ima 5 listova i oni su nježni, savjetljivi, a munika 2 lista, kruti su i što se ne bode na njih. Zeletin ima stablo, koliko smo shvatili, čak stara više stotina godina. I da li je Zeletin drugačiji od okolnih planina? Da li je... Po čemu je drugačiji ako jeste? Vjerojatno je drugačiji baš po ovim stablima i po tome što je najzelenija planina, vjerojatno u Crnoj Gori. Je li to korijen, izvinjavam se, u nazivu? Jeste, i to je u korijenu. Ime mu kaže, da. Evo sad iz našeg pokretnog šanka možemo vidjeti gdje smo danas peli. Eno ga platno gore. Ajno i kuda smo išli? Eno i kuda smo išli, bravo mladen. Znači čitavom gredom smo išli, da. Zahvaljujući Apolonovom leptiru i krugovima na ovim krilima, Dobro. mi imamo planinarsku markaciju, jesi li to znao? Molim? Ozbiljno? Kao u svijetu prihvaćeno? Tako je. Evo mislim da po njegovoj faci ni Mladen to nije znao. Ti danas otkrivaš mnoge stvari od nas. Nema na čemu, Mladene, i drugi put. 10 izercadi na Ono je Zeletinu. najmanje što ste vidjeli. Mi smo vidjeli jedno i vidjeli smo sa vrha drugo. Dolje, gdje je katun stari gropa. I svako jezerce ima živog svijeta, ona nikad nije se ostala bez vode, znači Onaj triton. alpski triton, onda ima još jedna vrsta insekta, 3-4 vrste vilinih konjica. Što znači da ta jezera Onda nikad ne presušuju. Nikad ne presušuju. Zmije bjelouške koje se hrane nečim tu u tom Nevjerojatno. jezercu. Imali smo 2 bogata dana, vidjeli smo štošta i veliko hvala ekipi iz Andrijevice, turističkoj organizaciji, Mladenu, Mariji, Sanji, Miju i svima onima koji su obogatili ova 2 dana.